ko na po ang na meme po to o kaya video sa guys imagine you're walking to your work, suddenly boom, ano po na po yung tawag po dito ay ragdoll engine. Pwede mo po para maano po. Gusto nyo lang po itong ragdoll na nakakula na po ngayon po. Takbo pa kayo na tapos ragdoll. Pwede po kayo mag-ragdoll, mag-stay po kayo dyan. Center Colors Tower. Pag kotse po sa spawn, tapos pag baril po hindi gumagana. Punta po sa settings. Alis po kayo sa settings, tapos pindutin nyo lang. Kaya pwede po kayo mag-ragdoll mo. Okay, so tingnan nyo po, teleport mo. Gusto niyo po ng aking outfit, ito lang po ang gagawin. At yan guys, kita niyo naman po, ito po yung Roblox. Tapos avatar. Yan guys, ito yung avatar. Kita niyo naman guys, wala akong Robux. Kasi mahirap lang ako. Tsaka ito po, free lang po tong lahat na suot ko. Una lang po gagawin nyo, punta po kayo sa marketplace, search nyo po Roblox jackets. Pag nakita nyo po yung gantong mukha, lang po. Yan po. Ito po, kita nyo po yan, Roblox jacket. Pag may nakita po kayong free, libre po yan. Ito po, may Robux po yan, 55 Robux. Babayaran nyo pa po yan. Yan po. Pag na-search nyo po yung Roblox jacket, tsaka po yung black jeans. Ito po, black jeans with white shoes po. Ito lang po. Yan po guys. Kita nyo po tong
Yan po. Bibilugan ko po. Ayan po. Yan guys. Kitang-kita nyo naman guys. Black jeans. White. Yan po. Sunod ko na po yan. Yan. Tsaka ito pong face ko. Magana po kayo doon sa customized tabs head po. Tsaka ito pong buhok. Basta hanapin nyo na lang po. Makikita nyo po. Kahit ano pong buhok. So, yan guys. Kung gusto nyo akong friend, papakita ko po pangalan ko sa inyo. At yan po guys. Ayan po yung pangalan ko. Iyan ko po na maayos. Yan po. May 9 friends po ako pero wala po akong followers. Diyan po. Nickname ko po dyan, I'm Won't. Tapos yung totoo ko pong pangalan ay I'm Winner. Search nyo po dito, I'm Winner. Dito po sa Add Friends. May kikita po kayo dyan. Search Friend. Yan po guys. Tsaka, thank you for watching guys. Pero may papakita po ako sa inyo. Sana ma-enjoy nyo po itong laro na to. Ito pong lang guys ha. Lang po guys. Yan po guys. Ito pong Just a Rope Bleach. Ito po. Iyan nyo na lang po. Pause o kaya po ano nyo po. Ano po kasi yun? Ano po? Picture nyo na lang po. Screenshot. Kaya yan po guys. Sana enjoy po and God bless. See you again.